पीतांबर चौहान, गोविंद पीतांबर चौहान, विष्णु पीतांबर चौहान, सुभाष पीतांबर चौहान आणि से चौहान परिवार એને પેક દુખેરો ડોંગર કુશળ ગોબિયા કરતાની આજ સરી તાંડો ઉમરી રેવાળે પરિવાર અને આયવા ગામે ગામે તી પામા કોની કઈ છે સોળો ભાઈ સગા શેણ ગનગોત એ છે અવગેરે ભિયા કોની કઈ કરતાની તાંડેરો નાયક कारभारी हसाबी नसाबी पाच पंच याडी फेन से बेटी छ कोणी काय तो वने कधी आपण लहानपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा कोणी काय करता आपण आवडा मोठो महाराज छे नी कोणी काय बारक्यासो महाराज जी तू लारेवाळा कार्यक्रम लिहितोत मंदिरे प अब उजेकडा बोलाय छ पण अब सोबत कुणसो तो माहितच वरो लोड मतलं तू कोणी काय तारो ले जाऊच मतळ्या काढाना निकळे वाळोच तारो तो अत्रा बोलन मग मारा कार्यक्रम सुरुवात करू छो मग तो केडतो बा चालतू चालतू बोले वाळा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अलंकावती पुण्यभूमी पवित्र तेथे नांदतो नानराजा सुपात्र तया टिविता महापुण्य राशी साष्टांग नमस्कार श्री सद्गुरु ज्ञानेश्वराशी पंढरीनाथ भगवान की सेवालाल महाराज की जेठालाल भगवान की ईश्वर सिंह भगवान की बोलो रे भाई सब संतान की तोने बालाऊ बापेरी माओ वे आले तोने बालाऊ बापेरी माओ वे तारे ना मेरो नगरा वागो याओ ए बोलाए वाले माओ आनो लागत या जेरे कार्याना जो दर्शन तुझे जो देनाया पोसे वाले माओ नवमी नागडडी वगाई जी हमारी महाराजी अवतारी जिनके लागे देख भैया ए जगदम्बे मातेश्वरी तोन देखे नजर आला अच्छा ए या तोन बलावळो बला लिदे शिवा भाया बला लिदो रे जेता भाया बला लिदो हर 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 रामरा बापू बला लिदो आणि सरसी कोटार खोळार मै शिवा भाया सुदा बलायो तोन हाक मारू सगुणा मावे लजार काढ मेरी माया हॅलो हॅलो करताडी आज वो यारी रे नामेरो गजर छ निरे मुरली भैया तो जर याडी न रहती तो तार कहीं गाड़ी चलती गाड़ी चल रही थी आता नहीं कताड़ो
महाराज मग आताणी कोणी आहे वाळ उपकार मार याडी रोज मापर तार याडी रो तापरू मार बापेरो उपकार वाह 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 करतणी आतणी आय छु महाराज न तो काही आहे वाळ हा हा विचार करा रे बाबा वो जलमेनंद लाड तो मकरा भजन बोलाळरू कसं वात केला गो हा उपकार याडी रोज अरे हा अभी आज भी एक याडी आवगी साल हा कते शिकावगीच काय आवगी जना जावगी याडी वो कुणास हा देखणी तो कळ जा बा दुसरे राउंड नी याडी हा कुणा शाडीच हा देख जगदंबा याडी आईचा ठीक છે બા लारा कार्यक्रम હતો મંદિરે वो तो बापू आए तो आय तो अब याडी आई आज याडी आई ये कहीं હા યાડી કાઈ સોઈતી છે ની ગાડી ઘણ દાંડગી દખાઈ હા कोणी काही હા વા चाल बिया હા शेवटी गाडी कवडी विरेदा હા रे आपण बी जागचा હા और वटात लिया હા પણ જ્યાદા બી જા कवडी बी गाडी रे रे હા रे પણ કાય કોળા જાકેર આટા માટા શેર તૂટ જાવ ए तू काही ज्यादा आहे तू काही मारला राहायची घोरला राहायची શેરી લાર છે ની મ બાઈ લાર મને ખાવ મ अरे अरे तो હા આપણો સેવા ભાયા હા વા अरे गौर समाज रे मैं હા एक सेवा भाया जलमेल आयो આયો જલમેના जलमेल આવો ગो देखनी बिया હા ओन के लागे काय रे कुळी कन्या पुत्र होती जे सात्विक હા વા तयाचा हरिये वाटे देवा વાટે દેવા વાહ कोणी काही હા करतानी असो बेटा जलमनु હા की जगेम नामच वेजावा નામ હે જાણો कसो जलमनु હા વા જગેમ નામ હેણો जगेम नाम हेणो વાહ पण सेवा भाया मरण चले गो હા વા આજ નામ છે ઓરે કાણા કોપરામ છે अरे बोर जयंती छ હા આપણી તેરવી કોરી હે વાળી याडी भाग्यवान छ હા पण कोरोना में केरी तेरवी ही गई કોની દી हानु भजन बोलाय गए કેની રાખ येराय બી કોની ને ભજન બોલાય બી કોની घणो सूंघे गो बिया હું તો મુંડો બાંધન હેતે दवाखाने में बाळना के दवाखाने હા વા दवाखाने में बाळना के न कोई केरी राकोटाला હા કેરી કેની મેળ કોણ લાગો तो वो टाइम में कळो याडी कोण छ હા बेटा कोण छ હા करतानी આપણે समाज में सेवा भाया जलमेन आयो छ આયો આયો आणि भाटार नगारा વજાયો पानेर थाळी વજાયો રે બાપુ आणि હા काकरी झांज वजाय વજાયો વજાયો આપણ તો આત્રાત્રી નવી લાની વજાતો હોય ની वजा तारो कोणी હા હા करतानी बस सेवा भाया विनंती करा હા आणि चालू विषय सुरुवात करो सुरुवात रे जुरी राजा बलायो सेवालाल या जुनी नवा लोटे ना जुरी राजा जुरी राजा बलायो सेवालाल या जुनी नवा लोटे ना રાજા બનાયો સેવાલા આદુની નવા લોટે ને જુરી રાજા બનાયો સેવાલા આદુની નવા લોટે ए जुरी राजा बलायो सेवालाल या जुनी नवा लोटे લોટે ને જુરી રાજા જુરી રાજા બનાયો સેવાલા આદુની નવા લોટે ए जुरी राजा ऊ माल बररो ए सागरे माहिती पर उदारो जुरी राजा बलायो सेवालाल या जुनी नावालो લોટે ને જુરી રાજા જુરી રાજા બનાયો સેવાલા આદુની નવા લોટે जे टाइम जुरी राजा હા समुद्र में जहाज चारी छ આવરે आणि माल भरमेलो छ હા मुरली भ्या હા हिरा मोती भरमेलो छ ભરમેલો છે आणि वाटेन नाव डगमगारीस ડગમગારી ડગમગારી आप धोके मारी छ હા अरे आपण गाडी लाय छ હા ओ माय जर 50,000 रुपया हेणो હા तो चोरेरो डर लागस ઘણો ડર લાગે पस आप जुरी राजा काही नान केसो माल रे હા ઘણો મોટો વેપાર રહ્યો मोठो व्यापारी र હા हिरा मोती रो व्यापार करे હા आणि वर नाव डगमगाय लागी ભાવરે બાપુ पस सेवा भाया હા सेवा भायान हाक मारो रे ભાવરે पस सेवा भाया वर હા ओ टाइम सेवा भाया फासारो डाव रम હા फासारो डाव रमतो હા उ जुरी राजा बोलाव छ ભાવરે और नाव लोटो सरे નાવ લોટો पस आपण बी बोलावानी ભલાવા આપણી નાવ લોટીએ આપણે નાव लोटे वाळो છે લોટ જ લોટ છે पण कदा હા पण આપણો घोळ कसो छ હા
આપણો ઘોળ હા આપણ ઘરથી જ નીકળે સેવા ભાઈ નામ લીધે કોને કોની લીધે લીધો કઈ તું હા હા પણ ઘાટે માં કઈ ગાડી ફરી જન સેવા ભાર નામ ધ્યાન પણ સેવાલાલ મહારાજ કી જય હાનું કરે તી સેવા ભાઈ બલાળો જ કઈ બલાય ની બલાય જોરી રાજા બલાયો સેવાલાલ મારું છોરી રો વેતાડું મારા ગો વેતાડું મારા ગો ઓરી નામ તો કરારો જીવા તો કરારો જોરી રાજા બલાયો સેવાલાલ યાદોની મારું છોરી રો વેતાડું મારા ગો વેતાડું મારા ગો મુએ મરદાના જીવતો કરારો જીવા તો કરારો જોરી રાજા બલાયો સેવાલાલ યાદોની मुरली भैया जे टाइम इन पारू छोरी और यतडू मरगो अन छोरी पगो पड़े नगी अन वो ना आशीर्वाद सेवा भाई देनो तारो जोड़ा अमर रे તારો જોડા આંબર રે માટી તો મરણ પડો હેરો माटी तो મરણ પડો હેરો छोरी ज्यादा रोएला જ્યાદા રોઈ अन के लागे હે બાપુ मारो तो જોડા આંબર રે કેરો છી अन અને મારો માલક તો મરણ ધરણીન પડો જ કલાવો कपड़ा आवगड़ छे કવડાવો કરશે पण सेवा भाई मोह मरदा जीव तो करे छे હા आवडी ओरे में ताकत छे અચ્છા अरे आपण मन क्या मरगो तो वन वटाड़ता है नहीं હા हां હવે वटाड़ता हस गई વટાડતા ની રે कोई के रे छे बाबू हाँ। करता ही बोन संत कछ કઈ ओ भगवान त छ હા सेवा भाया ભગવાન છે भगवान बनो भगवान ચડો છે जोरी राजा बलायो सेवालाल जोरी જોરી રાજા જોરી રાજા બનાયો સેવાલાલ આજોની નાવાલો ए नरसिंह दादा जादू रे जोरे मा जादू रे जोरे मा ए नरे री बाया नारी बड़ाना नारी बड़ाना जोरी राजा बलायो सेवालाल जोरी अरे ओ पिंडा ए नरसिंह दादा जादू रे जोरे मा जादू रे जोरे मा ए हाँ, सेवा भाया वो न बतायो साधन सेवा भाया जोरे राजा बलायो सेवालाल सेवा भाया मुरली भैया सेवा भाया छोरार छोरी करना को छोरार छोरी વારે વાહ 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 કર નાખો આપણે કરતા ગઈ આહા भाऊ एक मिनिट थोड़ा शांत बेसो एक साइड में बेसो तुम जर बोले तो हमारी मनस्थिति थोड़ा बिगड़त छ हाँ तो बेसो शांत હા तो अशा प्रकारे र હવે एक આપણે ગોર સમાજર માં હા अरे जतेस्तानी सेवा भाया છ ई चांद सूर्या छ વતણી આંબર નામ રેળો મારા જતાણી અમર નામ રેળો छ વારે વાહ પણ વિષય આસો આચાર હા याडी चलेगी હવે તો આપણે ભાવ ભગવાન ચલ્યો आज भा હા આપણે ભાવ દેવી દેવી છે ની देवी છે ની હા. अरे याडी री किंमत कई छ હા आज निस्ता फट्टू दकारो હવે
आज तेरा धन है गे तेरा धन है गे याडी करा बोली આપણે બોલી કોની बोली कोणी હા હા पण विचार करा मेरे भाइयों હા पब्लिक देखनी कस गोळा आहे હા હચ ગોળા बाई केदी ने હા વા પબ્લિક બૂ બૂ કરત महाराज काय હા तो असं विचार करेल વાત છે હા आज याडी चलेगी છે હા अब विचार करा मेरे भाइयों थोड़ा जागा करो उन्हें बेसो सर जागा करो तो याडी चलेगी चलेगी याडी चलेगी तेरा धन ये गे वेगे वेगे पण विचार करा हा याडी चलेगी तो कत चलेगी कतगी कोण धुंडून लागत आहे? हा अरे याडी आद आतच छ हा कोण के लागो चलेगी तेरा धनेर याडी आतच छ पण याती याडी छ पण कत छ हा तम ढूंढो रे बापू महाराज लोग हम તમાર પીડામ છે ની काय હવે आज धुंडून लागे छ હા ઢૂંઢે સારું તમે દીદી મહારાજને બોલાય બદલો आज याडी रो आत्मा कत छ હા स्वर्गेन करा जाळो छ હા अन कु जाळो छ હવે ई आज देखे रो आज देखे याडी बिना आंगणो याज डालो छ याडी बिना आंगणो याद डालो था याद बिनो मंडप याद डालो था ए माता बिना याद डालो था माता बिनो मंडप याद डालो था चारी भाई देखा बीर बीरा बोल बोल आज जेनी याडी रोया दारे बिनो यागरो याद डालो था माता बिनो मंडप याद डालो था चारी भाई देखा बीर बीरा याडी दिसानी कोणी आज घर विचार कर भ्या आज चार भाई छ चार भाई छ पण आज याडी छेनी रे छका याडी छेनी स्वामी तिनी जगा छ आई विना भिकारी रे बाप वीन भिकारी रे बाप वीन भिकारी आज चारी बहन याडी छे अरे जेन याडी छे और याडी री किंमत छ कोणी काही बिया ओ सामका याडी ना याडी कोण हेते जन्म देताच मरगी आणि पजवर दशा वन कळस आज सारी जग मळ जाय मळे माणच काय इस्टेट मळ जाय सारी वात मळ जाय ए चारी बोडी झुर रात बना सासू धिकारी कोणी हमें ना चारी बोडी देखा बीर बीरा सासू धिकारी कोणी घरा आवले बिना चारी बोडी आज भीर भीर देख रही छ वर पर देख रही छ पण वने ना सासू दकारी कोणी अरे जे वने वळहान लई जे वने ना नवीन संसार मांडन दिनी आणि वने जको सारी संसारेम लगाई रे अरे घरे बरत जस्तानी मनक्यान किंमत रे नी भ्या पण मनक्या वदन रोज वर सारू कहा रोवाचा नराजे वदन रोवाचा वदन रोवाचा जीव तो रजन लोटा भरो पाणी घाला नेऊन हनुवाचा हा करतानी हवा आज सासूर किंमत कळगी गळगी विचार करा मेरे भाइयों आज घरेन कलप लगाणू लागे लगाणू लागे जत्ताणी याडी घरे तेवताणी घरेन कलप कोण लागी और भरोसे पा हा कलप कोण लागी चारी बेटार कलप बजगी याडी बापचा घर करताणी आणि आज जको आज कलप लगान खेतेम जाणू छ ए नाती पोता देखा बीरा बीरा बोल 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 आजा दादी चेनी घर
नानी કહેતા હા નાના કહેતા પાપા કહેતા મમ્મી કહેતા યાડી કહેતા બાપ કહેતા હા હા પણ દાદી કે રાધી ખાર સંપકો દાદા હા દાદી કે રાધી ખાર છે ની આબ છેની છેની ઈ પુના હોટો મળે વાળ કોની હા હા તો બે અમારો ટાઈમ ક્યાળો કોણ સાથે હા છ છે ની હા એવડી ડિગ્રી આ બે તું હવે તો 20 મિનિટે રાઉન્ડ છે હા હા તો આપણે હાલો હા એ માવલી બીના સોને સરી કો પરિવાર મોરો બોલ 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 કઈ દુગાવાનું ના વેરો એ સોને સરી કો પરિવાર મોરો કઈ દુગાવાનું ના વેરો चार बेटारो परिवार याडी सुंदर असो बनाई बने बने मेरे भैया हाँ मनक हाँ ये जे तार लट्टा चले गे चले गए कसे सारू चले हवा गे ताना ताना चले गए हाँ केरे सारू चले गे हवा तोन खरो क तान काय तोन याडी रो छे काय छेनी तार बापेरो तान केरी छेनी तो महाराज लोग पगी थी लटा उगड़ गए सालो मारो तान ले ले अरे हमार पगेती खोटो मत बोल हावरे और बापड़ी पानी भरेन लगाव छो घरे देख तू अब वो ती चले गो काय मज मार भोगोलीम तान कड़ची फेरे बिना जमीन नहीं गाय को तो हावा काय हावनी वो ती लटा ताने ती जाय दे हाँ रानी पानी भरेन लगाव जना जावा जा तार बापड़ी तो पानी भरे लगाय नहीं करता नहीं तू भांग पाड़ रोई हावा हावा देखनी तार दूसरे राउंड एन लगावन तो पानी भरे थाम कोणी काय हावा अन मावली बिना या आंडे वाला दे तळ तळा अशी मावली पुन्हा कोणी मला ए मावली आंडे वाला कर तळ तळा अशी बाई पुन्हा कोणी मला मावली बिना विचार करा बिया आज बाई जर अतने कोई जाव हाँ तो तरशेन पाणी पराव परावा परावा तरशेन पाणी परावा पाणी पराव हाँ अन भुकेन बाटी खराय वाळ हावा आज माता चलेगी रे चलेगी रे चलेगी चलेगी हाँ। तांडेवाळ सदा तळ तळ हळहळ कर रे करेच करे अरे केरे ते जना रोडे छिचावर वात कर रे ते हाँ खई याडी रख लागो बराबर छे सोने सरीक माता चलेगी याडी याडीच रच मारा याडी याडी रच हा मुरली ब्या हा. खरो क हा बरी तू आता ती भजण्याती जायची हावा अन रात्री 12-1 दी काही वाज असतो 3 वाजो भाई 4 वाजो मार गाडी घर जायचे मार याडी सोयनी कोणी सोयनी मार याडी पच पिसाले जातानी तू याडीन देतोयस नी हावा मार याडीन तुझे पिसाले जान लबाड बोलीस हावा नवाड कोणी मार याडी राहतेम संसारचा आदमी मारो मार डोक डोकरा राहतेम तुझे ले जान कोणी कोणी म्हणत पुरो व्यवहार मार डोक डोकरा राहतेम लबाड साळोई आवाज लबाड सालो तम बोल देणो તમાર બાપડી હાથે વ્યવહાર દખારો મને ઓતી જ સમગ્ર તમ કે कोणी काय हावा ये पिसाले जान दछ मारा केन दछ हावा मार बाई- याडी न हा वाह खोटो अच्छा પેલી વણા ગાડી જાન હુબ્ર છે હા જન યાડી કસ પેલે આવાજ એમ બેટા આવગો કાય આવગો કાઈ બાટી ખાધો કાય કાઈ પાણી याडी પૂછો યાડી પૂછે છે હાવ અને ઈ જકો રાણી રાણી જ રસ રાણી રાણી જ રચ ઈ લટ ખાલે ને સટ સુતી રસ શટ બાકી સુતી રસ હાવ અને પછી એન તોન જીવ કરા લગાવસ કરા જીવ લગાવ પર બાદી કપડા ધોયરોણા જર ખિસ્સામાં હાથ પીસા લાવ ગયો તો કપડા ખળખળ ધોસ અને ન લાવે તો ન લાવે તો દકાન ડોકરી સામુ ચલે કર હાનું નચોન ફેંક દસ
हमारे हाँ। भास्कर धर्मा चौहान ए बापू समते 101 रुपया से धन्यवाद धन्यवाद छ हे जी बात तारा बवनी तो मन काय गॅरंटी हेती कोण दोन बवनी करे करता कोणी तांडव आचो छ हा हमारो कैलाश बयान मालूम छ आवनी कोणी कहे हा करतानी अब टाइम भी है तो आओगो छ हा अब हमारो यात्रा उड़ समझो हा सेवाला लेरी डोली राए डोली डोला दया डोली डोला दया डोले मा सेवाला लेरी डोली राए डोली डोला दया डोली डोला दया डोले मा बेडोबा समकाया डिरी डोली रे डोली डोला दया डोली डोला दया डोले मा बेडोबा आपल्यान कार्यक्रम दोन बला मेलेस कांताबाईनी बला मेलेच आणि मन बी बला मेल छ पण आपल्यान काही करेर छ उरली भ्या याडी आता छ याडी कत छ यातच आत्मा यात छ कोणी कहे करताळे हाव कच्च हाव दुंड्याचा आणि भजन करण्याचा भजन करेन भजन कर आहे जय सेवालाल जय सेवालाल जय सेवालाल